आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। नमस्कार, मु अमजाद खान। श्रोता बंधु, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रयोजित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान र 20तम अध्याय रे आसंतु सुनिबा नाटक अंतपीढ़ी संपर्क एवं वरिष्ठ मानक यत्न और सहायता। परिवेषण करिछंती रेडियो ढेंकानालर कलाकार माने। जेजे 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 कौन करुच? शीघ्र आस, तुमर सबु बेले विलंब। कार्यक्रम आरंभ करिवार समय हेलानी परा। तेणे आमर श्रोता माने अपेक्षा करथिबे जे। अरे व्यस्त क्या हेउछु? आसुची, टिके धैर्य धर। तू तो पिला लोक, आउ तू जेते बेले चाहिबू सेते बेले स्टूडियो को जाई परिबू। हेले मु कोन आउ युवक होई अछि? मते टिके अधिक समय लागिबो ना नाही कहलू? ओहो जेजे, तुमे एमिति काहेकि कहूच? तुमे परा आमर गर्व आउ स्वाभिमान। तमे एठारे अछ बोली तो आमे माने भी एठारे अछु। तू ठीक कहिछु लक्ष्मी, किंतु समय बदलुछि। एमिति लागुछि जे आम भली वयस्क लोक मानकर आउ विशेष प्रयोजन नाही। जेजे, तम कथारे किंतु मु आदौ सहमत नुहे। समस्ते तुम भली वरिष्ठ मानकु यथेष्ट सम्मान दियंती। एई मते देख, मु एठारे रेडियो स्टेशन ने तुम सह जोग देवा पई कोनोसी सुजोग छाड़े नाही। हौ हेला, किंतु तू आजिर कार्यक्रम आरंभ करिबू ना आमे एमिति कथार पसरा मेली बसिथिबा? तुमे परा आम भरत जेजे, आजिर कार्यक्रम सुपर आरजे। आस, एबे स्टूडियो को आमे करिबा विजे। जेउ माटी रे बाजी राउत रक्त जाए बही, जेउ माटी रे प्रजा मेली गीत गाए ब्राह्मणी नई। सेई माटीर चषा ओ चाषी, सेई माटीर कृषक कृषि, सेई माटीर प्रभा प्रतिभा, ज्ञान विज्ञान संस्कृति शोभा। व्यक्ति व्यक्तित्वर फूलमाळ, रेडियो ढेंकानाल, रेडियो ढेंकानाल, रेडियो ढेंकानाल, रेडियो ढेंकानाल। आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। नमस्कार श्रोता बंधु, आमर विशेष कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर स्वाभिमान को आपण मानक स्वागत। मु आपणकर भरत जेजे आउ मु लक्ष्मी, भरत जेजेंक नातुणी। एही कार्यक्रम माध्यम रे आमे आमर वरिष्ठ नागरिकंक पई सरकारंक द्वारा परिचालित विभिन्न योजना एवं पदक्षेप विषय रे सचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य रखीछु। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन सहयोग रे भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा यही स्वतंत्र कार्यक्रम आमर वरिष्ठ
ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ବୃଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୀତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସମାଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣୁ, ବରିଷ୍ଠମାନେ ଆମ ସମାଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ଆମ ସରକାର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଅଟଳ ବୟୋ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଜେଜେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଟଳ ବୟୋ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ହେଉଛି ଅଟଳ ବୟୋ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସହାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହୋମ୍ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସିଟ୍ ହେଉଛି 25 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମର ଏଠି ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ସବୁ ଜିନିଷର କେୟାର ଆମେ ଏଠି ନେଉ। ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଇଭେନ୍ ନର୍ସ ବି ଆମର ଆପଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଦେହ ପା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକାଳୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ କି ଚା ମୁଢ଼ି ଏମିତି ମାନେ ଦିଆଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ବେଳକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଡଲି ତରକାରୀ ହେଉ କି ଚାଉମିନ ହେଉ, ଉପମା ହେଉ, ସୁଜି ହାଲୁଆ ହେଉ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସକାଳେ ଯଦି ଯେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା ହେଉଛି। ସେ ପଖାଳ ବି ଜଳଖିଆ ପରେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେ ଖାଇବେ। ଯେ ପଖାଳ ନ ଖାଇବେ ସେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବେ।
ଆଉ द्विपहर भात डालमा भजा जदि बार अच्छी देन नॉनवेज आइटम होची अंडा नले माछ चिकेन आउ राति रे भात डालमा भजा आमर सोशल वर्कर जे अच्छी से काउंसलिंग कर मेंटल हेल्थ केमती भल रही से माने केमती एडजस्ट करके चलिए कमेना जेहेतु से माने घरे झगड़ा झाटी होना कि पुओ बो किए खराब कि खाइबा दौनी तो किए खराब व्यवहार कर भलरे रही एटलिस्ट शांति रही तो आम जी सोशल वर्कर अच्छा से काउंसलिंग दिखती केमती से भलरे रही पारे मनोरंजन टीवी अच्छी आउ गार्डनिंग भी करुँच गछ भी लगाऊँ जमी टाइम पासटा टे भल हो पार निजे भी भागवत गीता सका बस पढ़ती खोल कीर्तन भी करती पूजा पाठ भी करती से क्राइटेरिया होची आपण 60 वर्ष होइथिबे आउ आपण माने आपणकर जदि पुओ झियो जदि अच्छी जदि पचारना ताले आपण आसी रही पारबे आपण हमर दीटा अछि गोटे कलेक्टर हमर डीएसएसओ थ्रू रे आसंती आ जने निज इच्छा रे भी चाइले टिके आसी परिबो आ जे निज इच्छा आसीबो आमे तांको घर लोकन फास्ट इन्फॉर्म करिवु कि आपणकर कि बापा कि माँ आछंती आपण चाहउचंती कि सेठी रहिया पय जदि से कहबे कि ठीक अछि से रुहंत ताले आमे तांको रखुचु आमती बहुत लोग कहते कि रागिकी तो पलि आसती कि पुओ बों इच्छा न था कि रुहतु बोली तो से आसिक भी नहीं भी जाती आम बुझे कि घर को पठेदेव कि कहे ना घरे रहा सब बेसी भल जदि किए मैंने आपण पुओ बोच बाड़ा पिटा कले कि कौन कले चाहिए ना केस भी करें आम जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी अच्छा सी यू माने ओल्ड एज होम आम जा केस जदि कर पुओ झी मानू से जाइना कोर्ट देखा क्लेम करें कि कहीं एमती से माड़पिट कर जहाँ अटल वयो अभ्युदय योजना अधीन वरिष्ठ नागरिकों स्वार्थरे अनेक कार्यक्रम चली जेपरिक राष्ट्रीय वयश्री योजना उत्पादक सहभागिता पई वरिष्ठ नागरिक सुजोग सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन इंटीग्रेटेड वरिष्ठ नागरिकों पई कार्यक्रम एवं वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना। जेजे एई वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना कौन? वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना एही योजनाटी उत्सर्गीकृत आम समाजर बहुमूल्य सदस्य आम वरिष्ठ मानक कल्याण। जेपरी आमे समस्ते जानू आम देशर वरिष्ठ नागरिकों जनसंख्या द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। 2021 जनगणना अनुजाई प्राय 138 नियुत लोक बा 13.8 कोटी व्यक्ति 60 वर्ष किंबा ततुर्थ बयसर अटंती। एही संख्या यथेष्ट वृद्धि पाइब एवं 2031 सुधा प्राय 300 नियुतरे पहुँची पारे बोली आशा करा जाउछि। एवं आमे एहा मध्य जानू जे एही बयस श्रेणी अनेक आह्वानर सम्मुखीन होईछि जेपरिक स्वास्थ्य समस्या आर्थिक असुरक्षितता सामाजिक विच्छिन्नता एवं सेमानंकर मानविक अधिकार आवश्यकता। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना वरिष्ठ मानक कल्याण निरापत्ता एवं सशक्तिकरण दिगरे एक दृढ़ पदक्षेप। एहार लक्ष्य होउछि वरिष्ठ नागरिक मानकर आवश्यकता चिन्हट करिबा एवं सेमानंकु प्रभावशाली भावरे समाधान करिबा पई उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण करिबा। आपण माने शुणुछंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM रेडियो ढेंकानाल। ମୁଁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ढेंकानाल। आपणकर अटल वय अभ्युदय योजना संपर्क में मुझे कहवाक चाहूँगी। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अटल वय अभ्युदय योजना अधीन कार्यक्रम गुड़िक संपर्क में आपण मैंने अल्प बहुत बा अनेक किसी जानी सारे। प्रथमे मु धन्यवाद देवी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को एवं विशेषकर आम ढेंकानाल जिलार अग्रणी गोष्ठी बेतार केन्द्र रेडियो ढेंकानाल 90 FM को जो मैंने अक्लांत परिश्रम द्वारा यही योजना को
एवं यार समस्त कार्यक्रम को ब्रॉडकास्टिंग एवं न्यारोकास्टिंग माध्यम तृणमूल स्तर में लोक मान पाखे पहुंचाऊँ। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भाव में मुझे आपण मानक सूचित करने को चाहूँगी कि यही अटल वय अभ्युदय योजना रे वरिष्ठ नागरिक मानक पई अनेक कार्यक्रम चली। एथिरे जो वरिष्ठ नागरिक मानक पई राज्य कार्य योजना रही यह वरिष्ठ मानक कल्याण निरापत्ता एवं सशक्तिकरण दिगरे भारत सरकार एक दृढ़ पदक्षेप अटे। यार लक्ष्य हेउची वरिष्ठ नागरिक मानक आवश्यकता चिन्हट करिबा एवं सेगुडी को प्रभावशाली भाव में समाधान करिबा पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिबा, जेपरि कि वरिष्ठ नागरिक मानक स्वास्थ्य सहायता आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता जोगाइबा। जो वरिष्ठ नागरिक माने स्वावलंबी बा आत्मनिर्भरशील हेबाकु चाहुछंती सेमानकर दक्षता विकास पई कंप्यूटर तालीम एवं अन्य कार्यकलाप पई सुजोग प्रदान करे। एथि सहित एही योजना अधीन रे नियमित स्वास्थ्य जांच पई शिविर स्थापन करा जायछि एवं एहा व्यतीत पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता मध्ये प्रदान करा जायथा। एही योजनार लाभ पाइबाकू निश्चित करंतु जे आपनकर आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत अछि, जेपरि कि एक परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य रिपोर्ट। एही योजना सहित जड़ित आपणकर निकटतम सामाजिक कल्याण कार्यालय किंबा स्थानीय प्रशासन सहित जोगाजोग करନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲ୍ଡର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 14567 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। रेडियो ठिकाना जेजे विशेषज्ञ सह कथा हेबा परे मु बहुत भल कथा बुझीची। वर्तमान मु तुम एवं आम श्रोता मानक सहित आमर अधिकार आमर परिचय नामक एक स्वतंत्र रेडियो ड्रामा सुनाइबाकू जाउछि। एहाकू सुनिबा परे निश्चिंत भावरे वरिष्ठ नागरिकंक पई राज्य कार्य योजना एवं एहार महत्व विषय रे आहुरी भल भाबे बुझिहेबो। आपण माने शुणुचंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ठिकाना बुझिल जिनिस गुड़िक पूर्वर एहीपरि नथिला। आजिकाली वृद्ध मानक विषय रे केही चिंता करंती नाही। व्यस्त हुअन्तु नाही शर्मा जी, आमको साहाय्य करिवा पई सरकार वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना प्रवर्तन करिसंती। एहा आम मानक मध्यरु अनेक साहाय्य करिवो। वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना ताहा पुणी कौन? एही योजनार लक्ष्य होउची आमको स्वास्थ्य सहायता आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता जोगाइबा। ओ सतरे एहा किपरि कार्य करे? देखंतु एही योजना अधीन रे नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर स्थापन करा जायछि। यह व्यतीत पेंशन एवं अन्यान्य आर्थिक सहायता मध्य प्रदान करा जायथाय। बापा तुमे भल अछ? हाँ हाँ बहुबा, वर्तमान मते स्वास्थ्य सेवा विषय रे आउ चिंता करबा को पड़िबो नाही। ओ आपण वरिष्ठ नागरिकंग पई राज्य कार्य योजना विषय रे जानिछंती कि? मु रमेशंक ठारू एहा सुनिछि। एहा आम पई बहुत लाभदायक अटे। वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना मध्य दक्षता विकास पई कंप्यूटर तालीम एवं अन्यान्य कार्यकलाप पई सुजोग प्रदान करे। वाह, एहा तो बहुत बढ़िया। एही कार्यक्रमर संपूर्ण लाभ उठाइबा उचित। रेडियो ठिकाना तेणु बंधुगण, एही नाटक आमको शिक्षा दिए जे सरकार आमर वरिष्ठ नागरिकों पई अनेक योजना प्रस्तुत करिसेंती। आमे समस्ते एकाठी होई एही सुजोग गुड़िकर व्यवहार करिबा उचित। मु समस्तଙ୍କୁ अनुरोध करूची जे आपण माने वृद्धा मानकर जत्न नियंतु एवं सेमानंकु एही योजना अर्थात वरिष्ठ नागरिकों पई राज्य कार्य योजना विषय रे जणांतु।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। रेडियो ढेकाना ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल दुतिया जनके मारुछे ठार हाय रे बौल किए देबा तार मूल रे ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल देखिथिली तते दुतिया दिने गार मझा खुली जातरे देखिथिली तते दुतिया दिने गार मझा खुली जातरा थाने चिकन खरा उदिया तरा हाय रे बौल तो लागी मोर मन बिकल ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल धारा सिरा बन बरसा राती कथा नहीं कहेले फाटुछे छाती धारा सिरा बन बरसा राती कथा नहीं कहेले फाटुछे छाती टेभा पतर मुनु गाचेर हाय रे बौल छन छन आखिर कजलर गार ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल झलमल करे मुह दर्पण घड़ी मारी धन उदुछे जन झलमल करे मुह दर्पण घड़ी मारी धन उदुछे जन बाहाल चना लागुछे बना खाय रे बौल सते हेमा काए कनिया बर ले 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 बौल खोसा तले मली फूल ले 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 बौल रेडियो ढेकाना वरिष्ठ नागरिकଙ୍କ ପାଇଁ राज्य कार्य योजना अनेक सुविधा प्रदान करिथाए। एही लाभगुड़िकर लाभ उठाइबाकू किछि जिनिसकू ध्यान रे रखिबा जरूरी। एही योजना सहित जड़ित आपणकर निकटतम सामाजिक कल्याण कार्यालय किंबा स्थानीय प्रशासन सहित जोगाजोग करंतु। सेमाने आपणकू एही योजना विषय विस्तृत सूचना प्रदान करिवे एवं आवेदन प्रक्रिया को व्याख्या करिवे। ଏହା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। विशेष सहायता पाई आपण एल्डर हेल्पलाइन नंबर 145667 सहित जोगाजोग करिपारिबे। एही योजनार लाभ पाइबाकू निश्चिंत करंतु जे आपणकर आवश्यकीय डॉक्यूमेंट प्रस्तुत अछि, जेपरिकी एक परिचय पत्र, ताहा आधार कार्ड किंबा भोटर आईडी, आय प्रमाणपत्र एवं स्वास्थ्य रिपोर्ट। एही डॉक्यूमेंट गुड़िक आवेदन प्रक्रिया समय सहायक हेबो। वरिष्ठ नागरिकଙ୍କ ପାଇଁ राज्य कार्य योजना अधीन रे स्वास्थ्य जांच शिविर भली अनेक कार्यक्रमर आयोजन करा जायछि। आपणक स्वास्थ्य अवस्था उपरे नजर रखिबा एवं गुरुत्वपूर्ण ज्ञान हासिल करिबा पई एथिरे अंशग्रहण करंतु।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ NGO ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। रेडियो ढेंकानाल ମୋ ନାଁ ରାଧାମୋହନ ମିଶ୍ର, ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ରଣପଶି। ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା। ସମୟ ପାଇଲେ ଏହାକୁ ଶୁଣେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ। ସେଥିରେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣେ। ସେଥିରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। रेडियो ढेंकानाल ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏହା ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମାଜର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଆମର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ପରିବାରର ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଲ୍ଡର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14567କୁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏମିତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଭରତ ଏବଂ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଟେକ୍ କେୟାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟଳ ବୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଅଭିମାନ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ବହୁ ଉପାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଆସୋସିଏସନକୁ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9439350459, ଫେସବୁକ୍ ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶୋଭା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ @ରେଡ଼ିଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। रेडियो